अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। ये बीमारी कहाँ से आई है, इसकी तारीख क्या है, इस बीमारी की अलामात क्या हैं, इस बीमारी की पेचीदगियाँ क्या क्या हैं, इस बीमारी का दौरानिया कितना है, इसकी अक़साम क्या क्या है, इसका टेस्ट कैसे होता है, इस बीमारी से बचाव कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है और इस बीमारी का डेथ रेट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स की जो बीमारी है ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बआसानी मुंतकिल हो सकती है। ये बीमारी इंसानों में भी पाई जाती है और मुख्तलिफ जानवरों में भी मौजूद है। इंसानों में सबसे पहले ये बीमारी 1970 में कांगो रिपब्लिक में रिपोर्ट हुई थी, जहां पर 6 बच्चों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी के इलाज के दौरान ये बीमारी माहिरीन को ज़ाहिर हुई और इस बीमारी में वायरस से इन्फेक्ट होने के 1 से 2 हफ्ते बाद अलामात ज़ाहिर होती हैं। 2018 में यूके में मंकी पॉक्स का पहला मरीज सामने आया था, जो कि नाइजीरिया से सफ़र करके आया था। ये पहला ऐसा केस था जो अफ्रीका से आउटसाइड यानी अफ्रीका के बाहर किसी और खित्ते के दूसरे इंसान में मुंतकिल हुआ था। ये आदमी एक पब्लिक हेल्थ वर्कर था और इसके अलावा इसराइल और सिंगापुर में भी केसेस रिपोर्ट हुए। 6 मई 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक 12,590 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इन केसेस में 2 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। तो नाजरीन, अब चलते हैं इस बीमारी की अलामात की तरफ। इस बीमारी में क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि वायरस से कांटेक्ट होने के 1 से 2 हफ्ते में अलामात ज़ाहिर होती हैं। शुरू में सरदर्द महसूस होता है, मसल में पेन महसूस होती है, बुखार और कपकपी और जिस्म में थकावट महसूस होती है। इनके साथ साथ कुछ लोगों को जुकाम भी हो जाता है। ये बीमारी जो है ये चिकन पॉक्स, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स जैसी महसूस होती है, लेकिन मंकी पॉक्स और इन तीनों बीमारियों में जो बड़ा फर्क है वो ये है कि इस बीमारी में स्वेलन ग्लैंड जो हैं वो सूज जाते हैं। ये सूजन जो है ये कान के पीछे, गर्दन या जबड़ों के नीचे ज़ाहिर होती है। कुछ दिनों में चेहरे पर लीजन्स यानी टिश्यू की खराबी ज़ाहिर होती है। ये अलामात मुख्तलिफ लोगों में थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोगों में हथेलियों पर लीजन्स ज़ाहिर होती हैं, कुछ लोगों को मुंह के अंदर और कुछ लोगों की आंखों में ये ज़ाहिर होती हैं। तो चलिए नाजरीन, अब आपको इस बीमारी की पेचीदगियां बताते हैं। पेचीदगियों में निमोनिया हो सकता है, स्पीसीज यानी जिल्द की बीमारी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन यानी दिमाग की सूजन हो सकती है और आंखों की शदीद इन्फेक्शन में नजर आना बंद हो सकता है। तो अब बात कर ली जाए इस वायरस की टाइप्स की। इकसाम, मंकी पॉक्स एक ज़ोंटिक पॉक्स वायरस है जो इंसानों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। आज तक मंकी पॉक्स वायरस की 2 इकसाम रजिस्टर हो चुकी हैं, जिनमें पहली जो है वो कोंगो बेसिन क्लेड है और दूसरी टाइप जो है उसका नाम है माइल्डर वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। तो अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की कि ये बीमारी कितनी देर तक रहती है। चूंकि ये बीमारी वायरस से इन्फेक्शन होने के 1 से 2 हफ्ते बाद अपने असरात ज़ाहिर करती है, तो सिम्टम्स जो हैं, जो अलामात हैं, वो 2 से 4 हफ्ते तक बाकी रहती हैं।
یعنی اس سے کل ملا کے یہ 6 ہفتے کا پیریڈ بن گیا. 6 ہفتے تک یہ بیماری رہتی ہے، اور ان سم کیسز، کچھ کیسز میں یہ بیماری اپنی جو لمٹ ہے اس کو کم زیادہ کر لیتی ہے، ٹائم لمٹ کو. چلیے اب چلتے ہیں وجوہات کی طرف. یہ بیماری انسانوں اور جانوروں دونوں میں منکی پاکس وائرس سے ہوتی ہے. یہ وائرس عموماً افریقہ کے زیادہ بارش والے جنگلات میں پایا جاتا ہے. انسانوں میں وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے منتقل ہونے کو جو ذرائع ہیں ان میں زخمی جلد یعنی کٹ آف سکن، اگر کوئی زخم ہے آپ کے جسم پر اس سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے. آنکھوں سے نکلنے والا مادہ یعنی میوکس، اس سے یہ کسی دوسرے جانور میں، کسی دوسرے انسان میں یہ داخل ہو سکتا ہے. منہ کے ذریعے، سانس کے ذریعے، اور جانور کے کاٹنے سے بھی یہ ہو سکتا ہے. جب ایک انسان اس بیماری سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسرے انسان میں بآسانی منتقل ہو سکتا ہے. آپ متاثرہ شخص کے برتن استعمال کریں یا بیڈ استعمال کریں یا اس کی چیزیں استعمال کریں، اس سے یہ وائرس آپ کے جسم میں آ سکتا ہے. تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس کی احتیاطیں. اسمال پاکس کی ویکسینیشن اس بیماری میں تحفظ فراہم کر سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں وائرسز جو ہیں اسمال پاکس اور منکی پاکس، ان کی جو سٹرکچر ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے. اور جو لوگ جانوروں کے علاج کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں ان لوگوں کو لازماً اسمال پاکس کی ویکسینیشن لگانی چاہیے. اور جن ہسپتالوں میں منکی پاکس کے مریض موجود ہیں ان ہسپتالوں کے عملے اور جو لوگ ان کے سے ملنے جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے. خاص طور پر ہسپتال کا جو عملہ ہے جس نے وہاں ہی رہنا ہے ان کو مکمل حفاظتی لباس، ماسک وغیرہ پہننا چاہیے. اور اسی طرح جس شخص میں منکی پاکس کی تشخیص ہو اس شخص کو فوراً آئسولیٹ یعنی کوارنٹائن کر دینا چاہیے. اب چلیے علاج کی طرف. یورپ اور امریکہ میں ٹیکو وائرمیٹ کی جو میڈیسن ہے اس کو پاکس وائرسز جن میں منکی پاکس وائرس بھی شامل ہے ان کے لیے اس کو اپروو کیا گیا ہے. اس کے لیے امپیریکل اینٹی بایوٹک تھراپی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس بیماری کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے وائرل ڈی این اے کا PCR ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو سویب ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب چلیے ڈیتھ ریٹ کی طرف. یہ ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ویری کرتا ہے یعنی مختلف ہے. افریقہ میں اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 3.6% ہے. اسی طرح کانگو میں اس کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 10.6% ہے، اور باقی مختلف علاقوں میں ایوریج جو اس کا ڈیتھ ریٹ ہے وہ 1 سے 3% ہے. اور بچوں میں یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.